Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your language teacher Imran Shah. I hope all of you will be fit and fine. Today, in this video number 2, we are going to read out a chapter named My Early Home from our New Oxford Modern English Book 3, which means Mera Ibtidai Ghar. So, open your book at page number 26. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये एक शॉर्ट पीस स्टोरी है और ये शॉर्ट पीस बच्चों की एक शोरे आफाक और पसंदीदा नावल ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है, जिसे लिखा एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ा एना सीवेल ने, जो 30 मार्च 1820 में इंग्लैंड में पैदा हुई। एना सीवेल की वजह शोहरत बच्चों के लिए लिखा गया नावल ब्लैक ब्यूटी है, जिसका एक हिस्सा हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है और ये नावल दुनिया के 10 बेहतरीन नावलों में शुमार किया जाता है। इस नावल का नाम ब्लैक ब्यूटी है और इस नावल का मेन किरदार ही ब्लैक ब्यूटी नामी घोड़ा है, जिसमें इस घोड़े की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात तरतीबवार बयान किए गए हैं। Dear students, now I am going to give you the explanation of this interesting story of a little horse. So, listen to me carefully. ये कहानी एक घोड़े की ऑटोबायोग्राफी है, यानी एक घोड़ा अपनी कहानी खुद सुना रहा है। वो कहता है, वो जगह जो मुझे अच्छी तरह याद है वो एक फरहत बख्श और सुहानी सी चिरागाह थी जहाँ मैं चरा करता था, और इस चिरागाह में एक साफ पानी का तालाब भी था और उस तालाब पर झुके हुए घने दरख्तों ने साया किया हुआ था, और आगे जाकर उस तालाब में जहाँ गहराई थी वहाँ पौधे और एक ख़ास किस्म का फूल जिसे वाटर लिलीज कहते हैं उगे हुए थे। और जब हम बाड़ की दूसरी तरफ देखते थे तो ताज़ा ताज़ा हल चले हुए खेत नज़र आते थे, जबकि दूसरी तरफ हमें हमारे मालिक के घर का दरवाज़ा नज़र आता था जो कि सड़क के किनारे मौजूद था, और हमारी चिरागाह के ऊपर वाले हिस्से पर इंजीर के दरख्तों के झुंड थे और उसके निचले हिस्से पर एक नदी बहती थी। चूँकि ये पहाड़ी इलाका था, ऊंचा नीचा इलाका, यही वजह थी कि इस नदी के किनारे गहरे और ऊंचे नीचे थे। जब मैं छोटा था तो अपनी माँ का दूध ही पीता था, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि घास खा सकता, और दिन के दौरान मैं अपनी माँ के साथ साथ रहता और उनके साथ चलता और भागता रहता था, और रात में मैं अपनी माँ के करीब ही सो जाता। और जब गर्मियाँ आती तो हम गर्मी और धूप से बचने के लिए तालाब के साथ लगे दरख्तों के साए तले खड़े हो जाते थे, और सर्दी के दिनों में हमारे मास्टर ने हमारे लिए इंजीर के दरख्तों के पास सर्दी से बचाने के लिए एक गर्म शेड यानी रहने की जगह स्तबल बनाया हुआ था। और जब मैं इतना बड़ा हो गया कि अब मैं घास खा सकता था तो अब मेरी माँ दिन में मुझे छोड़कर अपने मालिक के साथ काम पर चली जाती और शाम को वापस आती। इस चिरागाह में मेरे अलावा 6 और नौजवान घोड़े थे जो अभी मेरी तरह बच्चे थे, मगर वो तमाम मुझसे बड़े थे, और कुछ तो इतने बड़े थे जैसे कि एक बड़ा जवान घोड़ा होता है। मैं उनके साथ दौड़ा करता था और खूब मज़े किया करता था, और हम तमाम नौजवान घोड़े फील्ड यानी खेत के इतराफ इस कदर तेज़ दौड़ा करते थे जितना तेज़ के हम दौड़ सकते थे। कभी कभार हम खेल ही खेल में दौड़ते दौड़ते जंगली पन पर भी उतर आते थे और एक दूसरे को काटते और लाते भी मारते थे। एक दिन जब हम खूब एक दूसरे को लाते मार रहे थे तो मेरी माँ ने मुझे हिन हिनाकर बुलाया और कहा, देखो जो तुमसे मैं कहने जा रही हूँ तुम उसे गौर से सुनो। ये तमाम बछड़े यानी नौजवान घोड़े जो यहाँ रहते हैं और तुम्हारी उम्र के हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब बग्गी या घोड़ा गाड़ी खींचने वाले घोड़े हैं, और जाहिर सी बात है उनकी अच्छी तरबियत हुई है और ना ही उन्होंने अदब व आदाब सीखे हैं, जबकि तुम एक अच्छी नस्ल से हो और तुम्हारी पैदाइश बहुत अच्छी फैमिली में हुई है। तुम्हारे फादर का बड़ा नाम था, महारत सलाहियत अदब व आदाब के हवाले से इन इलाकों में तुम्हारे वालिद बहुत मशहूर रहे हैं, और तुम्हारे दादा ने तो न्यू मार्केट रेसेस में मुसलसल 2 साल अव्वल आने पर कप भी जीता था, और तुम्हारी दादी तो अपने अच्छे रवैये और खुश मिजाजी और सब्र बर्दाश्त में अपनी मिसाल आप थीं। सच तो ये है कि मैंने उन जैसी नफीस कहीं नहीं देखी, और मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे कभी भी किसी को काटते और लाते मारते नहीं देखा होगा। लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बड़े होकर अपने बुज़ुर्गों की तरह अच्छे और नरम मिजाज वाले बनोगे और कभी भी कोई बुरी बात या आदत नहीं सीखोगे। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपना हर काम अच्छी तरह करो और चलते वक्त अपने कदम तमीज़ और तरीक़े से उठाओ, और याद रखो कभी भी तुम किसी को भी खेल के दौरान ना काटना और ना ही लाते मारना।
میں کبھی بھی اپنی ماں کی اس نصیحت کو نہیں بھولا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ عقل مند اور بڑی عمر کی سمجھدار گھوڑی کی حیثیت سے جانی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماسٹر یعنی مالک میری ماں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بہت اہمیت اور مقام دیتے تھے۔ میری ماں کا نام ویسے تو ڈچس تھا، لیکن ہمارے ماسٹر انہیں اکثر پیٹ کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے ماسٹر ایک اچھے اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہمیں کھانے کو بھی اچھی خوراک دیا کرتے تھے۔ ہمیں رہنے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھی جگہ دی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے اور بولتے جیسے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں سے بات کرتے تھے۔ ہم سب ان کے دیوانے تھے اور میری ماں کو بھی ان سے بہت انسیت اور محبت تھی۔ میری ماں جب انہیں گیٹ کے پاس دیکھتی تو خوشی اور مسرت سے ان کا استقبال کرتی اور ہلکے ہلکے قدموں سے دوڑ کر ان کے پاس جا پہنچتی تھی، اور مالک میری ماں کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہتے تھے، بہت خوب اولڈ پیٹ، یعنی میری عمر رسیدہ پیٹ، اور پھر میرے بارے میں پوچھتے، اور سناؤ تمہارا لٹل ڈارکی یعنی کلو کیسا ہے؟ چونکہ میرا رنگ کافی کالا تھا اس لیے وہ مجھے پیار سے ڈارکی کہا کرتے تھے، اور پھر وہ مجھے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا دیتے تھے جو کہ بہت مزے کا ہوتا تھا، جبکہ کبھی کبھار وہ میری ماں کے لیے گاجر بھی لایا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر تمام گھوڑے ہی ان کے پاس آ جایا کرتے تھے، لیکن میرے خیال میں ہم ماں بیٹے اپنے ماسٹر کے بہت پسندیدہ تھے۔ میری ماں ہمیشہ ہی ایک چھوٹی بگھی پر ان کو سوار کر کے مارکیٹ والے دن قصبے میں لگنے والی ہفتے وار مارکیٹ لے جایا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک پلگ بوائے یعنی کھیتوں میں ہل چلانے والا یا باغ میں کام کرنے والا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام ڈک تھا۔ وہ اکثر اوقات ہمارے کھیتوں پر آتا تھا اور فارم پر لگے درختوں سے بلیک بیریز توڑ کر کھاتا تھا، اور جب وہ بھر کر بلیک بیریز کھا لیتا تو پھر وہ ہم بچڑوں یعنی نوجوان گھوڑوں پر پتھر اور لکڑیاں پھینک کر تنگ کرتا اور ہماری دوڑیں لگواتا تھا، اور وہ یہ سب محض تفریح کے لیے کیا کرتا اور خوش ہوتا تھا۔ ہم اس کی اس حرکت پر زیادہ برا نہیں مناتے تھے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار کوئی پتھر ہمیں لگ بھی جاتا تھا جس سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا جب کہ وہ اپنے اسی کھیل میں مصروف تھا، یعنی ہمیں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے مار رہا تھا، تو اسے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ماسٹر نزدیک ہی ایک کھیت میں موجود تھے اور وہ جو کچھ کر رہا تھا اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ وہ اچانک ہی ہیج کے اوپر سے کود کر آئے اور ڈک کو بازو سے پکڑ لیا، اور آتے ہی ایک زوردار تھپڑ کان کے نیچے دے مارا۔ تھپڑ کھا کر ڈک حیرت اور درد کی شدت سے چلا اٹھا، اور جیسے ہی ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے مالک آ گئے ہیں تو ہم دوڑ کر ان کے پاس جا پہنچے تاکہ جان سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سنا ماسٹر ڈک سے کہہ رہے تھے، بہت ہی برے لڑکے ہو تم ان چھوٹے گھوڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور انہیں تنگ کر رہے ہو۔ تم یہ حرکت نہ پہلی بار کر رہے ہو اور نہ ہی دوسری بار، لیکن اب کی بار یہ تمہاری آخری حرکت ہوگی، یعنی آج کے بعد تم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکو گے۔ یہ لو اپنے پیسے اور گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اب تم جیسے لڑکے کو اپنے فارم پر دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد ہم نے ڈک کو دوبارہ کبھی فارم پر نہیں دیکھا، جبکہ بوڑھا ڈینیل جو کہ ہم گھوڑوں کا خیال رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا، وہ ہمارے لیے ہمارے مالک ہی کی طرح مہربان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی۔ After the explanation of the chapter Marley Home, now it's reading time. But before reading, we are going to discuss words to know first. So, listen to me carefully. Our first word is box, means hit, marna. Our second word is brook, means a small stream, pani ki ek choti nadi. Our third word is colt, means a young male horse, gھوڑے کا بچہ یا بچڑا. Our fourth word is gallop. Gallop means the fastest pace of a horse, گھوڑے کا تیز رفتاری سے دوڑنا. Our fifth word is gig, means a light two-wheeled carriage, ایک ہلکی چھوٹی بھگی. Our sixth word is lodging, means living space, رہنے کی جگہ. Our seventh word is meadow, means a grass covered field, چراگاہ. Our eighth word is plug, means to dig up an area to make it ready for planting, وہ جگہ جہاں فصل اگانے سے پہلے ہل چلایا جاتا ہے. Our ninth word is rushes, means plants, پودے. Our 10th word is well bred,
means having or showing good manners, being of good quality. अच्छी नस्ल का और बाअदब और बातमीज़ होना. Our 11th word is whinnied, means past tense of whinny, a noise horses make, घोड़े का हिनहिनाना. After discussing the words to know, now it's reading time. But रीडिंग से पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के पहले पेज की रीडिंग करेंगे और बकिया चैप्टर की रीडिंग आप सब लोग घर पर एज होमवर्क करेंगे. सो लिसन टू मी केयरफुली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माई अर्ली होम. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. Some shady trees leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. Over the hedge on one side we looked into a plucked field, and on the other we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime I ran by her side, and at night I lay down close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं. इसमें ये बताया गया है कि वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज जिन पर मार्क किया गया है आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करना है. नाउ हियर कम्स द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर माई अर्ली होम. आप सब ने इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाले टाइटल पेज को खूबसूरती से बनाना है और कलर करना है. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चैप्टर ब्लैक ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहा हूँ. सो लिसन टू मी केयरफुली. Question A. What did Black Beauty live on before he could eat grass? The answer is he lived on his mother's milk before he could eat grass. Question number B. What happened once Black Beauty was old enough to eat grass? Answer is as soon as Black Beauty was old enough to eat grass, his mother used to go out to work in the daytime. Question number C. What advice did Black Beauty's mother give him? The answer is Black Beauty's mother's advice was to grow up gentle and good and never learn bad ways. Question number D. What job does the master do? The answer is the master lives in the countryside, keeps horses and goes to market. He is the owner of the farm. Question number E. What do we learn about Black Beauty's grandparents? The answer is Black Beauty's grandfather won the cup at the New Market races twice, and his grandmother had a very sweet temper. Question number F. What did the master call Black Beauty and why? The answer is the master called Black Beauty Darky because he was a dull black color. Question number G. Who is Old Daniel? The answer is Old Daniel was the man who looked after horses. क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब वक्त है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने का. तमाम बच्चे नोट कर लें कि इस वीडियो में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के 3 पेजेस दिए गए हैं और इन 3 पेजेस पर जिन एक्सरसाइजेस को अटैम्प्ट करना है उन्हें टिक कर दिया गया है. लिहाजा आप सब ने सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस को अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखना है जिन्हें टिक किया गया है. सो दिस इज आवर पेज नंबर 1. हियर कम्स द पेज नंबर 2. And this is our last page, number 3. Now it's time to do workbook exercises. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students,
نوٹ کر لیجئے ورک بک کی تمام ایکسرسائزز ورک بک میں ہی سالو کی جائیں گی. Dear students, here we have our new Oxford Modern English Workbook 3. مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس یہ ورک بک ضرور موجود ہوگی. ٹیکسٹ بک ایکسرسائزز کی طرح ہمارے پاس اس ویڈیو میں ورک بک کے 4 پیجز دیے گئے ہیں جنہیں آپ سب نے ورک بک میں ہی سالو کرنے ہیں. تو یہ رہا ہمارا پیج نمبر 1. Here comes our page number 2. This is our page number 3. And this is our page number 4. Thank you.